এক আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু আজি কাৰ্যসূচী আকৌ আৰম্ভ কৰিব তাৰ ওপৰত কি ক'ব? নিশ্চয়কৈ বিটিআৰ চুক্তি 2020 যে শান্তি চুক্তি আছিলে বহুতো দফা ৰূপায়ণ হৈছে আৰু মুখ্য দফা এতিয়া ৰৈ গৈছে আৰু মুখ্য দফা হিচাপে আমাৰ যে আৰ্টিকেল 280 এতিয়া ইয়াত পাৰিত হ'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু 125 এমেণ্ডমেণ্ট হিচাপে আৰু এই এমেণ্ডমেণ্ট দ্বাৰা আমাৰ সমষ্টিটো বাঢ়িব লাগে যে আমাৰ 40টা সমষ্টি আছিলে যেটো 60টা হ'ব লাগে এটো যেটো দফাতে লিখিবদ্ধ আছিলে এইটো দফাত লিখিবদ্ধ থাকাবোৰ যাতে ৰূপায়ণ হয় তাৰ কাৰণে এটো সমদল আমি ইয়াত বাহিৰ কৰিছো আৰু সমদল দ্বাৰা ইয়াত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিম অমিত শাহ আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ সেন্ট্ৰেল আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অসমৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়ালৈ আৰু এইটো জৰ সমদল মাত্ৰ ইয়াত বিটিআৰ অঞ্চলত মানে হোৱা এটো নহয় সকলো অসমৰ মানে সকলো জিলাতে এটো সমদল ওলাইছে কিয়নো ইয়াত মাত্ৰ বিটিআৰ একৰ্ডৰ দ্বাৰা বিকেডব্লিউচি যে বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ কাৰণে হুকিয়াকে এটা হাইট মানে এটা গঠন কৰা হৈছিলে কাউন্সিল আৰু এই কাউন্সিলটো এতিয়া যে ইন্টাৰিম গভৰ্নমেন্ট চলি আছে কিন্তু বহুতো গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত ইলেকশ্যন হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে এইটো দাবীটো আমি জনাৰ ইয়াত মানে আমি সমদল ওলাইছো আৰু প্ৰতিটো দফাত মানে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব 100% এটো দফাবোৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত লৈ মানে ইয়াত দফাত 6.3 লিখিবদ্ধ ইয়াত আহিছিলে বহুতো এতিয়াও মানে ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল আৰু মানে বিটিআৰৰ বাহিৰতো বহুতো অসমতে এতিয়াও ভেঞ্চাৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই গতিকে এই শিক্ষাৰ সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰাৰ কাৰণে যে ভেঞ্চাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইয়াত লিখিবদ্ধ আছিলে এতিয়াও মানে আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্ট এটো ৰূপায়ণ কৰা নাই গতিকে এটো আমি দাবী কৰিছো আৰু এনডিএবিৰ মানে এতিয়াও বহুতো কেছ পেন্ডিং হৈ আছে হাই কোৰ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই কেছবোৰ যাতে অতি মানে শীঘ্ৰে এটো যাতে কেছবিলাক উইথড্ৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি এই সমদলৰ দ্বাৰা আমি দাবী জনাইছো रायबर प्राय सापाटा आसाम नाङैनो बिटिआर एकर्डखौ माने एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो तामुलपुरा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे माने हानजा सुरनायनि गेजेरजोंनो मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिआर दफानि मोनफ्रोमबो दफाखौ जे एकर्ड खालामनाय दफाफोरखौ जाहाथे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांफिनदों आरो बेहाय हानजा सुरनायजों लोगोसे माने सेन्ट्रेलनि जे होम मिनिस्टार अमित शाहनो मोनसे गोसोखांलाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमন্ত बिश्व शर्मानो मोनसे गोसोखांलाय होनाय जागोन बेहाय माखासे दफाया मावफुंजादोंबाबो गुबैयै गाहाय माखासे दफाफोरा दिनैसिमबो दङ जेराव आर्टिकेल 280 बे बिलआ पास जानांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आरो बेवहाय जे बिटिसिआ माने 40टा समष्टि जानानै दङ बे 60टा जानांगौ आरो बे लिरनानै माने लाबोखानाय बा एकर्डआव थाखानाय जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौ आरो सोलोंथाइनि जेंनाया दिनैसिमबो आसामाव जोबाखै भेन्सार मोननाय समस्या दिनैसिमबो जोबाखै 6.3 जि माने क्लज बे क्लजनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोल आरो बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै फोजोबनांगौनि थाखाय बे दाबिखौ खालामदों एनडिएफबिआ माखासे दाबो जेलाव दङ बाहेरायाव दोनदोंब्लाबो माखासे जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे केसआ दिनैबो पेन्डिं जानानै दङ हाइ कोर्ट सुप्रिम कोर्ट दिनैसिमबो दङ दा जिखिनि बिथांमोननि केस बे केसआबो थाबैनो जाहाथे उइथड्र जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ दाबि खालामदों बेजों लोगोसे माने 2003 मायथाइ बिटिसि एकर्ड आरो 2010 मायथाइ बे माने बिटिआर एकर्ड बे मोननै एकर्डआव मोनसे गोनांथार माने एसटि हिल्सनि दाबि खालामनानै कार्बि आंलंनि बर'फोर आरो डिमा हासावनि बर'फोरनि थाखाय बे मोननै एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय जे एसटि हिल्स मोननांगौनि थाखाय बर'फोरनि बे दाबियाबो दिनैसिमबो मावफुंजायाखै दा कार्बिफोरा प्लेनावबो मोननांगौ आरो जोंबो माने बर'फ्राबो कार्बिनि हिल्सआवबो मोननांगौ एसटि बे बुजाफोराबो जाबाय सावरायनायबो जाबाय नाथाय बेखौ दिनैसिमबो मावफुङाखै आरो बिनि थाखायनो जों बे दाबिखौ खालामदों आरो बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो माने फिन गोसोखांहोफिनदों बर' माहारिया आन्दोलनजों फैनाय मोनसे हारि
आरो बर' माहारिया गावनि मोन्थायखौ लानानै माब्लाबाबो जों बावा आरो जोङो माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा। जोङो जेब्लासिम जोंनि दाबिफोरखौ मोनफुङा अब्लासिम जोङो बे हान्जा सुरनाय बे आन्दलन बे जोंनि दाबि बे दाबिखौ जोङो दैखांलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव नभेम्बर दानाव दिल्लीयावबो माने 20 आरो 21 नभेम्बराव बे हाबाफारिखौ जों लादों। गासैबो माने नर्थ इस्टनि सा सानजा रायजोनि 6 सिडुलफोरखौ लानानै बेहाय सावरायनाय मेल दङ नभेम्बर दाननि 20 खालाराव आरो जे मोनसे 21 खालाराव जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय बेहाय धरना हाबाफारि जोङो लाहैगोन। दा बे बिथिंफोरखौ लानानै गासैखौबो बिथिंखौ लानानै बर' माहारिया जेब्लायबो सांग्रां आरो दिनैनि समाव बर' माहारिनि मोन्थायखौ लानानै जों जुदि जोंनि सरकारा दानि सरकार जायफोर सामलायबाय थादों आसामखौ भारतखौ बिथांमोना जुदि एरायनो नागिरोब्ला अब्ला बिनिख्रुइ रासिन आन्दलना जागोन बे रोखा। गोजोन्थों।